बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये वजीफ़ा ये ज़िक्र अपनी दुकान कारोबार में बाआवाज़ बुलंद चला दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह ताला के ख़जाने आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे। अल्लाह ताला लोगों के दिलों के अंदर आपकी मोहब्बत को डाल देंगे। आपकी दुकान कारोबार पर सारा दिन ग्राहकों का रश रहेगा। रिज़्क़ के अंदर बरकत होगी, वुसअत होगी। ऐसी जगह से अल्लाह पाक रिज़्क़ अनायत फरमाएंगे जहां से आपका गुमान भी न होगा। बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। अल्लाह ताला के मुबारक नाम है या अल्लाहु या वदूदु या रज़्ज़ाक। 313 मरतबा ये जिक्र किया जाएगा। आप हजरात तवज्जो के साथ सुने, रोज़ाना अपनी दुकान कारोबार में ये वजीफ़ा सुने। इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिनों के अंदर आप इसकी बरकतें अपनी आंखों से ज़रूर देखेंगे। कामिल यकीन के साथ सुने, तवज्जो के साथ सुने। अब ये वजीफ़ा पढ़ा जा रहा है, आप हजरात इसको तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाहु या वदूदु या रज़्ज़ाक। 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 या अल्लाहु या वदूदु या रज़्ज़ाक।
يا الله يا ودود يا رزاق 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 يا الله يا ودود يا رزاق
يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق